बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक ने देखने वाली तमाम यूट्यूब फैमिली ने अपने ज़मान च रखे। अल्लाह पाक की ज़ात अपनी रहमत का साया रखे जी। इसे प्यारी से दुआ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अर्ज करते हैं, जिन्हें मेरे भैन भरावां ने मेरी दुनिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बैल का बटन प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मेरे भैन भरावां तक पहुँच सके। अच्छा जी, अज की वीडियो कुछ इस तरह की है। अज असीं लगे हाँ देख लाण, बच्चों ने बुलाया होया, बच्चे पढ़न वाले आएंगे और कारी साहब ने भी बुलाया। तो साडी एक भैन आ सिस्टर आ मेरी, तो उन्होंने वालद साहब वास्ते अज देख ला के बच्चों वास्ते खराया और उन्होंने वास्ते दुआ खैर करनी है क्योंकि बीमार आ। और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली ने भी साडे उस भैन के वालद साहब वास्ते बुजुर्गों वास्ते दुआ करनी। अल्लाह पाक की ज़ात उन्हें सेहत तंदुरुस्ती देवे। तो राजा भाई भी आ रहे हैं, अनवार भाई गया तो सरोज बालन लैन देख वास्ते। पापा राजा कौन? राजा भी आ रहा है ना, ते वो आ रहा जी। राजा भाई भी देख लैके ते नाल जेह्ड़े भी अगले सीन होए इंशाल्लाह अपने भैन भरावां दे नाल शेयर कर गुलाब के फुल लैके आया जी। और वे चाचू राजा आ गया वा, चल बंद कर। अच्छा जी, माशाल्लाह अग बल गई है, वीर प्याज की बनाई कर रहा। बाकी समान साडा गोश्त चावल परे नाल टप च भेजे पे, बाकी सारे मिर्च मसाले। बच्चे भी आ गए पढ़न वाले, भाई नवार बच्चे भी आ गए वीरे सारे पढ़न वाले। वालेकुम सलाम जी। कारी साहब ने भी कहा, कारी साहब भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ गए माशाल्लाह अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि साडी हाँ जी जमात करा के तो साडी भैन का ना साडा भी बजुर्ग आ, वो बीमार आ, उन्होंने वास्ते ना बच्चों को फिर सद्या पढ़ लैणगे नाले दुआ खैर वालद साहब वास्ते बाजी दे ना। अल्लाह पाक उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती देवे, लम्मी जिंदगी देवे, उन्होंने सिर ते साया सलामत रखे माँ बाप का। क्यों वीर जी? हाँ जी, माँ बाप तो फिर तेन पता माँ बाप ही है ना। हाँ, माँ बाप का साया सलामत रखे। गोश्त पान लगा वीर जी बिच हुण 6 किलो गोश्त आ, 10 किलो चावल है जी। अच्छा जी, आसफ भाई भी आ गया और मेहर बेटा भी आ गया। तो जुबैर भाई ने भी बुलाया से भी आ रहे, राशिद भाई ने बच्चे सारे मसन। मैं कि चलो भरा नाल आ। आसफ भाई और जुबैर भाई सारे आ रहे, भैन भी जासमीन आई हुई है, भाई नवार। चावल साढ़े भें के रखे हुए, बाकी जड़ा मसाला भी तैयार हो गया। पानी पाता, बस पानी बालदा। ये धो लेने वीरे, पैप जो लाया होया ना, तो पैप तो साफ सुथरा हो जाऊगा। तो बाकी इंशाल्लाह जी बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, अंदर बच्चे भी दिखा के आना अपने भैन भरावां। अंदर चटाई बिछाई है, कारी साहब भी आ रहे, बच्चे माशाल्लाह पढ़ाई कर रहे हैं। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وخير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا رب العالمین کلام الہی کی تلاوت بچوں نے سورہ یاسین جو کچھ بھی کلمہ کلام پڑھا اپنی پاک پردہ میں قبول و منظور اس میں کوئی غلطی کوتاہی اپنے میرے حبیب کا صدقہ معافی عطا فرما یا رب العالمین جملہ پاک کلام کا ثواب تمام کر پیارے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ و نذرانۃ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما نبی علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین ازواج مطہرات ہیں جمیع صحابہ کرام خلفائے راشدین اشرا مبشرہ سے شہداء کربلا شہداء خندق شہداء حنین تمام شہیدوں کی روح کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جو مومنین جو مومنات جو مسلمین جو مسلمات اس دنیا فانی سے چلے گئے تمام کی روح کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما پیارے آقا علیہ السلام کی پوری امت کی کامل بخشش فرما ہم سب جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار چلے جا رہا تمام کی بخشش و مغفرت فرما خصوص اہل خانہ کی جتنے عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے چلے گا تمام کی بخشش و مغفرت تمام کو جنت الفردوس میں سلام مقام عطا فرما یا اللہ جملہ کلمہ کلام کی برکت سے خیرات کی برکت سے جس مقصد کے لیے یا خیرات کا اہتمام کے لیے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین ان کی سسٹر یا اللہ ان کا والد بیمار تھے ان کو شفا کاملہ نصیب فرما کریم آقا علیہ السلام کی واللہ زلفوں کا واسطہ یا اللہ شفا کاملہ نصیب فرما سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ یا رب العالمین شفا کاملہ جو جہاں مسلمان جہاں کہیں بیمار ہے یا اللہ تمام کو شفا کاملہ نصیب فرما یا رب العالمین اس خیرات کو کی پاک بارگاہ میں گھر میں خصوصی برکت و رحمت کا نزول فرما آپس میں اتفاق محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما جنہوں نے یا اللہ یہ اہتمام کیا ان کی نیک خواہشات نیک حاجات نیک تمنا نیک آرزو پوری فرما یا رب العالمین یا اللہ یہ دنیا میں یا اللہ تیری نعمتیں تیرے بندوں کو کھلا رہے ہیں ان کو آخرت کی جنت کی نعمتیں عطا فرما یا رب العالمین نبی علیہ السلام کے توسل سے اس گھر میں خصوصی برکت و رحمت کا نزول فرما الہی انت مقصودنا و رضاک مطلوبنا کلا تحیلتی انت وسیلتی ادرکنا ادرکنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بقیہ من ذریۃ سلیمان صلی اللہ تعالی علیہ خلق محمد و علی اصحابہ اجمعین برحمتک یا آمین اچھا جی بچیاں بھی سارے چاول تقسیم کرتے ہیں ختم دوارا کرا کے دعا کا قاری صاحب کہیں گے کھانا شانا کھا گئے چائے بنائی ہم چائے کھا رہے ہیں ہاں جی کڑیاں ساریاں پیچھے جاسمین کا آنا ادھر سارے راشد دے بچے
ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਹੋਏ। ਆਇਸ਼ਾ ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਾਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? हाँ बिल्कुल जी अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਭਾਣਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸਿਆਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਉਸ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਲਾਇਆ ਰਿਜ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ